Festival 2026. To begin this momentous occasion, let us honor the nation that unites us all. Together with pride and dignity, let us sing the Philippine National Anthem to be led by San Sebastian Elementary School Marching Band. Oh. Ben, manggukin. Ben. Ben, dito ka ni mangit mo. Now, let's celebrate the place we call our home, a town rich in culture, talent, and unwavering spirit. Ladies and gentlemen, let us all sing the San Vicente hymn. Before we proceed, let us humble ourselves and entrust this celebration to the Creator. May this festival be guided with purpose, blessed with success, and filled with unity. Ladies and gentlemen, let us compose ourselves for the ecumenical prayer.
Ngayon bagabigat tayo aming kakabsat. Makita takmat lahing? Well, itakta tayo natin pulpito kahit atay tayak sa amang siya. Relax tayo kahit intayo rambakan. Ito'y panagpiyasta tayo. Di ayatan tayo ili. Sakbay na nga agkararag tayo. Di panagkararag kahit makisarita tayo kini Apo Diyos. Ngayon masapulmat nga bayan tayo nga ni Apo Diyos ti makisarita nga umuna kada tayo babayan iti sa una. Kaya't kuman nga ibasa kada kayo umuna-unay iti may kadwa nga Chronicles Kapitulo 7 dito versikulo 14 kunana ditoy, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins, and I will heal their lands. So dahito iti kari ni Apo Dios, sanla nga kadagiti Israelitas na itong kakabsat, ngayon to nagkararagda, ni Apo Dios kat sumungbat. Ni Apo Dios kat mangnagna, dagiti kararag tayo, iso nga ti kadate ditoy, agkararag tayo, patyan tayo, nga dagiti amin ngayon tayo, idawat kini Apo Dios kat patgan na ida. Amen? Yes. No amen ko natin gamit ket I agree. Yan. Ket ti amen nagan niya po Jesus dayjay. So nga antay nga tagtag ibasiten. So kararag tayo ayatin nga kakabsat. Idaydayaw da ka, itantanok da ka, pagyamanan da ka, amang nga nailangitan iti daytoy ngaldaw. Kaslukatan mi apo daytoy nga panagpiyastami, kayaten mi nga ili nga San Vicente. Dawaten mi iti panakibaut mo, Apo, iti nagbabautan mi. Iti buyat mo, Apo Dios. Iti presensyam, iti puso, ti sagtunggal may sa kada kami. Da kami amin nga umili. Manipod iti leadership mi, ti amami, ti day ti nga ili, ti mayor mi, ti vice mayor mi, ti pamilyana, dagiti leaders mi, Apo Dios, sapay kuma. Tati presensyam, ket marikna ti tunggal may sa kada kami ti dayto nga kanito. Kas kuna ti sao mo Apo Dios, ngano masidag kami ken ka, dumawat kami ti pamakawan kadagiti nagkurangan mi. Kasagpakumbaba kami ti sangwanam. Apo Dios ti karim. Deggem to dagiti kararag mi. Pakawanam to dagiti basbasol mi. Katitad mo to dagiti blessings. Pamindisyon mo ti sagtunggal may sa kada kami. Agyaman kami nga ti saom, pudno. Kat dahito nga saom, mapangnamnamaan. Ti dahito nga kundaway Apo, at to'y tadipon mo, nga nagtakder sangwanan dagitoy nakailyan mi. Tapno kararag, mangibabaet, iti dahito nga kundaway. Kati kararag ko kuma Apo, nga dahitoy nga panagpiyastami, at talinag kuma tital na. At ako matiragsak ken rago iti tunggal may sa kada kami nga mang silibrar. Ken nabalay gi kuma nga selebrasyon iti mapasamak iti daytoy nga panagpiyastami kenawan kumawa po Dios iti masaksaktan madangdangran. Ikararag ko Apo Dios nga dagiti amin nga aktibidades mi manipot tatangal daw aging gana pagibusan na daytoy dagiti programa nga naisagana dawaten mi ti panangidalan mo kadagiti mangimaton Apo tapos ti kastan ornos kinasayaat kuma nga maisayangkat dagitoy nga aktibidades ken programa. Kasta mo tuwa po Dios dawati kumaken ka nga sika Apo Dios ti mang build up iti napintas nga unity wala panagkaykaysa iti si bubukel nga ilimi. Kasta mo ti karkararag ko dagiti bendisyon mo iparukbok mo ti pabor mo iti prosperity daytoy nga ilimi wa Apo Dios. Dagiti pampamilya ti sagtunggal maysa. Tintiro nga populasyon iti San Vicente. Dagiti barangay. Kanaaming nga pampamilya. Apo Dios nga dayti nga pagilyan ni. Sapay kadi Apo ta bendisyonam tunggal maysa. Nang nangruna dagiti kabataan mi Apo Dios. In danger ti biagda. Dawata ko Apo Dios salwadam kadi. Dagiti kabataan mi, tapno maiwana nakan kanayon dagiti biagda ang mga nailangitan. Ipay mo met, Apo Dios, iti revival, Apo ti aming aspeto,
daytoy nga pagilyan mi. Mangrugit spiritual, aging gana Apo kadagiti na physical nga banbanag Apo, ipay mo kadi Apo Dios ti revival. Ikararag mi wa Apo Dios nga daytoy nga ilimi, kas tinabayagan nga ikarkararag ko personal, nagbalin nga modelo daytoy nga ili. Basit man nga ili wa Apo Dios daytoy, ngem adunto kumati makakita iti kinasaya at daytoy nga ili. Dagiti agkakaimbag nga banag, nga aramidam ti daytoy nga ili wa Apo Dios, manipod tatta, ideklarami Apo Dios, dagiti napipintas nga banag, nga aramidam iti daytoy nga ilimi. Agturay ka Apo Dios iti ilimi, ket maaramid kumati pagayatam, Apo Dios iti daytoy nga ilimi. Ikararag mi Apo Dios nga sikamat ti mang-control, dagiti amin nga paspasamak, nga hami nga makontrol diti ilimi nga San Vicente. Kararag ko Apo Dios, maudi amin ket iti leadership mi, manipod iti ayaten mi nga mayor, Jonan Tabanda, di Vice Mayor mi, Jose Tabanda, di Pamilyana. Awa po Diyos, dabatik kadi, nga ti relasyon ti sunggal may sa kalakwada ket adadapay nga nasingsinged ken napinpintas. Kastamat Apo ti relasyon ti sagtunggal may sa dagiti leaders mi, ken napintas nga panangi gobyerno, ikami dati sirib, ikami dati pigsa, ikami dawa po Diyos ti salunat. Tapno di kasta maaramid da nga siyat Apo, dagiti responsibility da. Maudi unay Apo, kami dati naisingsingayan nga vision ser mata. Tapno di kasta makita daw Apo Dios ti pagsayaatan, ti pagilyan mi, ti ilimi, ti amin nga tattao nga nana dito ilimi nga San Vicente. Agyaman kami ken ka, kat maminsan pay, bendisyonam Apo daytoy nga panakay rugi ti piyastami aging gana ti malpas, kararagmi ti naragsak natalna, nanayas wa Apo Dios nga selebrasyon. Ket sikaw po Diyos, iti mang salukob, iti man nakabaling nga imam, dati nga ilimi, tap na awan, tanyaman, nga dakas nga mapasamak kada kami, oray pa'y kabayatan, iti panagsilibrar mi, iti piyastami. Madaydayaw tinagan mo, dahil iti kararag dawat mi, itinagan ti Ama, ti Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Amen. Good morning. Tayo po ay patuloy po na dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinanghahawakan ang iyong mga salita na buhay at matibay naming sandigan sa bawat araw ng aming pong buhay. Nasa 2 o 3 nagkatipon sa inyo pong pangalan, winika po ninyo na kung anuman ang aming hingin ay inyong ipagkakaloob. Kaya't sama-sama po kami sa araw na ito, na lubos pong nagpapasalamat sapagkat ikaw ay Diyos na aming pong sandigan na matibay sa lahat po ng aming pong kailangan sa buhay na ito. Kaya't panalangin po namin, Panginoon, sa panimula ng selebrasyong ito, ng Muebles Festival ng bayang ito, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus ang patuloy po ninyong pagkakaloob ng kapayapaan, ng kaayusan, ng pagkakaisa at kagalakan na sa selebrasyong ito ay ang iyong dakilang presensya lamang ang patuloy na maranasan sa bayang ito bilang pagtanaw nila ng inyo pong kagandahang loob na patuloy po ninyong pinagpapala ang bayang ito. Kaya dalangin po namin, O Diyos, na patuloy nga po na samahan ang selebrasyong ito hanggang sa matapos, na sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin na matagumpay ang selebrasyong ito. At sa tulong at gabay na pananalangin ng Santong Patron, St. Vincent Ferrer, ay inaangkin po namin ang iyong katugunan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na tagapagligtas sa aming buhay. Ito po ang panalangin namin pa aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang umaga po. Ituloy tayo ti agulin ay kakabsat. Agtamit tayo
tati kaunggan ti puspuso tayo, in tayo rignayen ti presensya ti Apo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, anay langitan, agdayaw, agyaman, ken agtalek kami ken ka, ti sagot mo abiyag kada kami. Urayan yaman ti kasasaad, ken takemi ti kagimungan. Ipay mo kumaapo, kagbiag kami ngagkaykaysa, kas may sa agimong ngagdalyasat, ngagturong dita pagariam, anyaman ti pamati mi anadyusan. Iti daytoy nga panangrugi, lagi ti aktibidades, amay nai, tingkam panangrambak, ti panagpiesta, ti ayayatem, ken pakpatgen mi nga ili, nga San Vicente. Ipay mo kuma, tababaen tagrasyam, mabigbig mi nga amin dagitoy, ket nagtaot ken ka, ket aramiden mi ngagpaaya pakay daydayawam ken pakay gloriaam. Bendisyonam Apo amin nga aktibidades ken kami sagana tapno iti kasta agbalin anabalay giya mangipaneknek tingkam panagkaykaysa ti panagdayaw mi ken ka ken tingkam panangikararag akanayon kuma ti kaddad panagduras, ti pagsapulan mi, a panagaramit ti mebles, urahin wan niya ti bukod mi a pamati, anadyusan. Dawaten mi dagitoy, gapuken Kristo, nga anak mo ket apugi. Amen. Itinagang ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. San Vicente, this is your moment, the moment where your artistry takes the spotlight and where your hands' works becomes a celebration. And here, your identity shines for everyone to see. Today, we don't simply open a festival. We ignite a movement. We amplify a legacy. We declare to the world who we are and what we can achieve. And now, ladies and gentlemen, the moment that signals something extraordinary. At the helm of this progress, a leader driven by vision, commitment, and genuine service, a man who continues to champion the growth of San Vicente while honoring its heritage. Ladies and gentlemen, with great pride and honor, please welcome the Municipal Mayor of the Municipality of San Vicente, Honorable Jonan D. Tapanda, for the declaration of the opening of the San Vicente Muebles Festival. To be represented by Sanguinian Bayan member Brett Rojas, Committee Chair on Tourism. Iti tagalubong nga po, taga Bantaway, San Sebastian, ken taga Budok, aglino kayo masina na po. Tadi kayo madadang na po. Pasak dito nga po, dito yung message ni Mayor Jonah na po. Good morning to our Vice Mayor, Jose Tabanda III, SB members, heads of national agencies and staff, barangay captains, barangay officials, tanods, BNS, BHW, NGOs, CSOS, LGU employees, townmates, and friends. Today mark the opening of Kayamanan Trade Fair and Webless Festival and Agri-Day. Makita tayo, dagiti produkto, dagiti kalugaran tayo, kabunga ti anos, gaget, tapno at dao sa rin tayo. We appreciate their efforts. My dear townmates, I now declare the formal opening of Kayamanan Trade Fair 2026, Tigday, San Vicente.
Ladies and gentlemen, the moment that we've been waiting for, the San Vicente Muebles Festival 2026 is now officially open! Let celebration begin, let creativity rise, and let San Vicente shine! Festival may last 4 days, but what we celebrate today, the skills, the passion, the identity of San Vicente will last for generations. Long after the music fades, long after the light dims, long after this moment passes, what remains is the story we continue to build together. A story of resilience, a story of craftsmanship, a story of a community that never stops creating, never stops dreaming, and never stops rising. So we step forward into the days ahead. We may not only celebrate, but also remember that each of us plays a role in shaping the future of San Vicente. Because the true beauty of this festival is not only in what we display, but in who we are and what we continue to become. Once again,